हेलो स्टूडेंट्स ये वीडियो रे आम देखा अष्टम क्लास अनुशीलनी 2C रो 6 नंबर और 7 नंबर समस्त बिट क्वेश्चन को करवा। देखो 6 नंबर रे किसी स्टेटमेंट देछि ता ट्रू कि फॉल्स हमको देखेबार अछि। ताले फास्ट बिट रो स्टार्ट करवा। फास्ट बिट करिया पूर्व मोटे एग्जांपल आगे फास्ट जणे दोछि क्लारिटी आसीबो कहीं ना ये गुणितक गुण नियोग कले माइंड रे टिके कंफ्यूज आसीबो। तेणुक सिंपली तुम मन रख सपोज गोटे संख्या अच्छी संख्या सपोज गोटे संख्या अच्छी जहाँ 9 द्वारा विभाज्य ताहले ताहा 9 रो गुण नियोग द्वारा मध्य विभाज्य हम 1 3 9 रो गुण नियोग किए 1 3 और 9 निजे जदि गोटे संख्या 9 द्वारा विभाज्य होची तेबे ताहा तार गुण नियोग द्वारा मध्य विभाज्य हेबो किंतु 9 रो गुणितक द्वारा विभाज्य हो बोली किसी ग्यारंटी नहीं किसी हेबे नहीं जेमती 9 रो गुणितक किए ना 18 आ गोटे कि 27 एमती सब 9 रो गुणितक अछंते गोटे संख्या जदि 9 द्वारा विभाज्य ताहा 1 3 तार गुण नियोग द्वारा कंपलसरी डिविजिबल हेबे किंतु 100% तार गुणितक द्वारा विभाज्य हेबे बोली माने नहीं किसी हेबे नहीं। तेणुक एबे जीवा हमर क्वेश्चन आंसर को देखिबा। देखो 9 द्वारा विभाज्य संख्या 3 द्वारा विभाज्य हेबो कि पचार तेणुक 9 द्वारा विभाज्य संख्या तार 3 द्वारा विभाज्य हेबे यह ट्रू कहीं ना 3 टा 9 रो गोटे गुण नियोग तेणुक जदि 9 द्वारा विभाज्य होची ताहले तार गुण नियोग द्वारा मध्य विभाज्य हेबो। एपरी भाव में मन रखले टिके सिंपली हम तापर देख सेकेंड बिट 3 द्वारा विभाज्य संख्या 9 द्वारा विभाज्य हेबे। देख 9टा 3 रो कौन गुणितक मु कही गोटे संख्या जदि 3 द्वारा 9 गोटे संख्या जदि 3 द्वारा विभाज्य तेबे 3 रो गुण नियोग द्वारा 100% डिविजिबल हम किंतु किसी माने नहीं जे तार गुणितक द्वारा मध्य डिविजिबल हम बोली तेणुक ये स्टेटमेंट टी फॉल्स केवल तार 9 रो जेकोसी संख्या तार गुण नियोग द्वारा जदि से सॉरी मुझे क्लारीटी रस कही दूसरी एग्जांपल द्वारा कहूँ जदि 3 गोटे संख्या 3 द्वारा विभाज्य होची ताले 3 रो गुण नियोग द्वारा से विभाज्य हम किंतु तार माने नहीं जे तार गुणितक द्वारा सब डिविजिबल हम बोली किसी हम नहीं। तापर 3 द्वारा विभाज्य संख्या 6 द्वारा विभाज्य हेबे नाई सेमती किसी माने नहीं 3 द्वारा विभाज्य संख्या 6 द्वारा विभाज्य हेबे बोली कहीं ना 3 रो गुण नियोग 6 नुहे 6टा 3 रो कौन गुणितक तेणुक ये स्टेटमेंट टी फॉल्स हम। 10 द्वारा विभाज्य संख्या 5 द्वारा विभाज्य हेबे हेबे एटा ट्रू कहीं ना 5 हूँ 10 रोटे कौन गुण नियोग जदि 10 द्वारा विभाज्य होउची से संख्याटी ताहले 5 द्वारा निश्चित भाव में हम। तापर 6 द्वारा विभाज्य संख्या 2 और 3 द्वारा विभाज्य हेबे ट्रू कहीं 6 रो गुण नियोग किए 2 एवं 3 तेणुक गोटे संख्या जदि 6 द्वारा विभाज्य होउची ताहले 6 रो गुण नियोग द्वारा मध्य से विभाज्य हेबे। एहीपरि भाव में क्वेश्चन को करि परिबो नहले बेटर हम तुमको प्रैक्टिस आउरी बढ़िया हम मन रखिया देख तुम निजे परीक्षा करके देखी भी पार किसी 9 द्वारा विभाज्य संख्या नहीं जीव 9 द्वारा विभाज्य संख्या किए 1 4 4 एटा 9 द्वारा विभाज्य हम देखो 3 द्वारा विभाज्य होउची कि नहीं सेमती 3 द्वारा विभाज्य संख्या आगे गोटे नहीं जीव 3 द्वारा विभाज्य संख्या किए 6 देखिए 3 द्वारा तो विभाज्य हो गला से किंतु 9 द्वारा विभाज्य होउची कि देखिए 6टा 9 द्वारा विभाज्य होउची कि हो ना किंतु आ गोटे जगह देख मु 36 नेली एटा 3 द्वारा भी विभाज्य 9 द्वारा भी विभाज्य तेणुक सबु संख्या जो संख्या 3 द्वारा विभाज्य ताहा 9 द्वारा विभाज्य सबु क्षेत्र में हम ना किसी हम ना तेणुक आम ये जदि कहवा सब 3 द्वारा जो संख्या विभाज्य
ତାହା ବି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତାହେଲେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟି ଫଲ୍ସ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଠି ଫଲ୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିପାରିବ। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖ। ଦେଖ 710 10 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କିନ୍ତୁ 5 ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ନାଇଁ, ଏଇଟା ଫଲ୍ସ, ଏଇଟା ଫଲ୍ସ ହେବ। କାହିଁକି ନା 5ଟା ହେଉଛି 10ର ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୁଣ ନିୟକ। ତେଣୁକରି ଯଦି 10 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି ତା'ର ଗୁଣ ନିୟକ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ତୁମେ ଏମିତି ବି ମନେ ରଖିପାରିବ, ନହେଲେ 710କୁ 5ରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦିଅ। ଦେଖ 5 କେ 5 5 20 5 ଦୁନେ 10 5ରେ ବି ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କହିଛି ନୁହେଁ ବୋଲି, ତେଣୁକରି ଫଲ୍ସ ଲେଖିଦେଇପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ 105 3 ଓ 5 ଉଭୟ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ଟ୍ରୁ ଏଟା ହେବ। କାହିଁକି ଦେଖ 105 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ନା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସେ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 6 ହେଉଛି, 6ଟା 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତେଣୁକରି ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଆଉ 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି ନାହିଁ ଦେଖ ଏକକ ହର ସ୍ଥାନରେ 5 ଅଛି, ତେଣୁକରି ଏହା 5 ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିଭାଜ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଏହା ଉଭୟ 3 ଏବଂ 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ଟ୍ରୁ ଅଛି। ତାପରେ 897 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କିନ୍ତୁ 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଦେଖ 3 ଦ୍ୱାରା ଦେଖିନେବା, ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିଦେବା। 897 ଦେଖ 8 9 17 17 7 ହେଲା 24, 24ଟା 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ହେଲା 24, ଏହା 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଆଉ 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି 24ଟା 24, 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ 24। ତେଣୁକରି এই ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟି ଫଲ୍ସ। 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ଏଇଟା ଫଲ୍ସ। 3 ଦ୍ୱାରା ଦେଖିଲେ ଏଠି ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଦେଇଛି 14641 ସଂଖ୍ୟାଟି 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ଜାଣିବା ଦେଖିବା। ଧର ଏଇଠି ଦେଖ 14641 ଅଛି, 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିବା ତା'ର ଫର୍ମୁଲା ଗୋଟେ ଅଛି। ଦେଖ କ'ଣ ନା ତା'ର ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ତାକୁ ମିଶାଇ ଦେବା, କେତେ ହେଲା 7। ଆଉ ଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କକୁ ମିଶାଇ ଦେବା, କେତେ ହେଲା 8, ତାକୁ ଫେଡ଼ି ଦେବା। ସରି ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ଦେବା। ଦେଖ ଏଠି 1 ଅଛି ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନରେ, ଆଉ 6 ଅଛି ଗୋଟେ, 1 ଅଛି ଗୋଟେ, ତ ମିଶିକି କେତେ ହେଲା 8। ଆଉ ଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା 4 ମିଶାଣ 4 8, ତା ଫେଡ଼ିଦେଲେ କେତେ ହେଉଛି 0। ଯଦି 0 ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଏହା 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, କିମ୍ବା ମିଶିକି ତା ଫେଡ଼ିଲେ 11 ହେଉଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଦେଖ 0 ହେଇଗଲା, ତେଣୁକରି ଏହା 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ଟ୍ରୁ। ତାପରେ 432 ସଂଖ୍ୟାଟି 3 6 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଦେଖିବା 432 ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି 4 2 6 3 9, 9ଟା 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କିଏ ନା ଯାହା 2 ଏବଂ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଦେଖ ଏଇଟା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ଏକକ ହର ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ 2 ଅଛି, ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ଆମେ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ବୋଲି, ତେଣୁକରି ଏହା 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଆଉ ତାପରେ 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି ଦେଖିବା, କିଏ 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା ନା ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଯଦି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ଦେଖ 4 3 7 2 9, 9ଟା ତାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 9 ହେଉଛି, ଆଉ ଯେହେତୁ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 9 ତାହା 9 ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିଭାଜ୍ୟ, ତେଣୁକରି ସଂଖ୍ୟାଟି ଏଇଟା ଟ୍ରୁ ହେବ। 432 ସଂଖ୍ୟାଟି 3 6 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ।